खबर आसतलें फाटलें झडपी इलेक्शन जालें आनी आमी खंय तरी झडपी इलेक्शनाक एक बहुजन समाजाचो फेस म्हणून एक टॅक्सीरांचो लिडर म्हणून आमी एक झडपी इलेक्शनाक काँग्रेस टिकेटी वयल्यान एक नेट केलो. एक नेट करना फुडें खंय तरी आमच्या आमदाराक भंय दिसूंक लागलो शोले मतदारसंघाच्या बीजेपीच्या आमदाराक. सो तांच्यांनी प्रचार चालू केलो. हांगर त्यांचो शेजारचो आमदार मायकल लोबो इन्वॉल्व जालो. जो पराभूत उमेदवार आदलो माजी आमदार माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर खंय तरी एक्टिव्ह जालो. हांगर 2 पॉयंटांचेर तेंच्यांनी प्रचार केलो. तेंच्यांनी प्रचार करतना चडश्यो पंचायती तेंच्या सायडीक घाल्ले. आजी माजी झडपी कॅन्डिडेटूय तेंच्या सायडीक घाल्ले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करतना ताका खंय तरी दिसलें की आमी हे झडपी अंजुना सीट आहा ते पडटा म्हणून. सो ताका लागून खंय तरी तेंच्यांनी एनवलपां पॅक करपाचो चालू केलो आनी लोकांक एनवलपाचे अमीश दाखोवप चालू केलें. पयशांचो अमीश दाखोवप चालू केलो. खंय तरी एनवलपाचो धुवर करप चालू केलो. तरी दिसलें हांकां अरे इलेक्शन अर्था काय दिसलें. सो ताका लागून तेंच्यांनी कितें केलें चिंतलें की बाबा खंय तरी रस्त्याक डांबोर घालया म्हणजे कितें लोकांक डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें दाखोवया. सो आतां जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें हांगर तेन्ना जे रस्ते फुटलेले आसले जावं मोडलेले आसले तेंच्यांनी रस्त्याचे ते जर 4 वर्सां जालीं डांबोर म्हणटा तो पडोकूच नासलो. सो हे झडपी इलेक्शन जायना फुडें तेंच्यांनी डांबोर घालपाक चालू केलो हांगा रस्त्यार. आनी एके सायडीन एनवलपाचो धुवर एके सायडीन डांबराचो धुवर लोकांक दिसलो हांगर आमच्या मतदारसंघात. तरी पासून ताका दिसूंक लागली खंय तरी अरे परत व्हरता काय म्हणून तेंचे पंच न्हिदोनच्यान जागे जावंक लागले. परत एनवलपां पॅक करून परत घराघरांत भोंवंक लागले. थोडे पंच आहा ते तेंचे. सो आतां ह्यो विशय अशे सगळे करतना भंय हो मनान आसलो तेंच्या की हे झडपी इलेक्शन ते व्हरता म्हणून. खंय तरी 2 पॉयंटाचेर प्रचार केलो. तेंच्यांनी इलेक्शन 200 वोटान आमी हरले. आमी लोकांची मॅन्डेट मानून घेतली. बट जेन्ना इलेक्शन चलतालें तेन्ना तेंच्यांनी एक बरी गोश्ट केली की तांकां खंय तरी एक कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना खंय तरी हांकां दामोर गावलो. कित्याक तो दामोर हांव नको इलेक्शन कमिशन आडोवन दवरतालो जाल्यार बट तो दामोर आयज आमच्या रस्त्याक पडपाक चालू जालो. जेन्ना इलेक्शनाची डेट आसली 20 तारीख तेन्ना पासून तो दामोर आनी दामराचो धुवर रस्त्यार दिसतालो. एक आदेश जायना फुडें तो दामोराचो धुवर बंद जावपाक लागलो. आनी आमी चिंतलें कितें इलेक्शन शेनवार दीस जातलें सो आयतारा जावन सोमारच्यान परत तो दामोर आनी दामराचो वास परत चालू दिसतलो म्हणून. सो तेंच्यांनी खंय तरी रस्तो आमचो अर्दवट केलो. खुबशे कडेन पॅचीस घातले. तुमी पळयतले हांगर हो रोड आमचो अर्दो केल्लो आनी एके सायडीन केल्लो आहा. सो खुबशे जाण ट्युरिस्ट आतां तुमी जाणा आमची जी ट्युरिस्ट एरिया आसल्या कारणान खुबशे ट्युरिस्ट रस्त्यार वयतात ते खुबशे पडटात एक्सिडंट जाता. हांगर कित्याक खंय जिवीत हानी जातली कितें इश्यू जातलो. मागीर ही गोश्ट जायना फुडें आमदार आमचे घातले आनी कोणाचे तरी घालतली. तांकां संवय आहा. तुमकां पयलें खुबशे इश्यू जाल्ले आहा तेन्ना तांकां संवय आहा कोणाचे तरी घालून कोणा तरी बळीचो बकरा केल्लो. फाल्यां हांगर जर रस्त्यार पडोवन जर कोणाक कितें जालें नाल्यार आमदार नाल्यार आमदारीचो घोव आहा पळय तो काडटलो कोणाचे तरी हे बोकाट घालतलो. सो ताका लागून हांव आमदाराक सांगूंक सोदता की हे रस्ते इलेक्शनाच्या टायमार तुमी काम चालू केल्लें पळय तुका इलेक्शन सोंपलें तुमचो मॅन्डेट आमी एक्सेप्ट केलो लोकांनी एक्सेप्ट केलो. सो आतां उरले ते रस्ते ते सारके करात. जर तुमकां दिसता हो दामोर इलेक्शन कमिशन कोड ऑफ कंडक्ट लागतानाच मेळटाना तो तरी परत म्हयन्याची इलेक्शनां तुमी डिक्लेअर करात आनी दामोर इतको घेयात आनी घालात तो. जी आमदार नाल फुडूंक वयच्या पयलीं 20% मेळटले रस्त्याचो काय 25% मेळटले हेचे बार्गेनिंग करताली न्हू ती आमदार खंय तरी इलेक्शना कडेन जबरदस्त दामोर घालपाक चालू केल्लो. आनी आयज तो दामोर अर्दवट घातलेलो आहा. थोड्या रस्त्यांचेर अर्दो घातलेलो आहा. थोड्या रस्त्यांचेर एके सायडीक घातलेलो आहा. थोडे तशेंच आहा. थोडे अर्दवट केल्ले आहा. ह्यो गोश्टी फक्त इलेक्शना कडेन लागून तेंच्यांनी केल्ले अशें दिसता. सो आमदाराक एक रिक्वेस्ट आमचा बीजेपी सरकाराकूय एक रिक्वेस्ट आहा तुमी हो रस्ते परत सारखे करपाचे कित्याक ते अर्दे कुठे रस्ते केल्ले आहा. जर आमदारान हे लोकांक पयशे वांटून आनी 2 पॉयंटाचेर दादागिरी दाखोवन पळय फाटलें इलेक्शन लडयलां कित्याक जे कोण भुरगे आमच्या वांगडा भोंवताले तांकां खंय तरी तेंच्यांनी 2 पॉयंटाचेर तेंचो बिझनसाक एका ताका धमकी दिवन इलेक्शन लडयलें. आयज खंय तरी तुमी डेव्हलपमेंटाक लागून लडयल्यात नाल्यार आनीक बरें केलें आसलें. सो एक रिक्वेस्ट आमचे आमदार दिलायला लोबोक जावं भाजपा सरकाराक जावं नेवो झडपी लायका जेणे खंयचो तरी दामोर काडून हाडपाचो आनी हो रस्त्याक घालपाचो जेणे करून अपघात टाळटले लोकांक खंय तरी फॅसिलिटी मेळटली.